कांग्रेस के नवोशूद्र उद्वा वस्तु प्रकोष्ठ के द्वितीय वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन में टीटागढ़ शाखा संगठन के कार्यकर्ता हुए शामिल। टेस्ट का नया फ्लेवर शुगर एंड स्पाइस अब टीटागढ़ में। पता शुगर एंड स्पाइस, बाज बगान मोड़, बीटी रोड, बंगला मस्जिद के सामने। लोकसभा चुनाव अभी सामने हैं। इसी के मद्देनजर सांगठनिक स्तर पर अपनी ताकत की आजमाइश के तहत दमदम बैरकपुर सांगठनिक जिला तृणमूल कांग्रेस नवोशूद्र और उद्वा वस्तु का द्वितीय वार्षिक कर्मी सम्मेलन खड़दा रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। आज के इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए टीटागढ़ से सैकड़ों की संख्या में तृणमूल उद्वा वस्तु सेल के कार्यकर्ता खड़दा के रविंद्र भवन में उपस्थित हुए। इस दिन टीटागढ़ नवोशूद्र सेल के अध्यक्ष विश्वजीत बोस और टीटागढ़ नगर पालिका की काउंसिलर मौसमी भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक बड़े जुलूस ने सम्मेलन में भाग लिया। मौसमी भट्टाचार्य और विश्वजीत बोस ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी शाखाएं मिलकर लड़ेंगी। आज के हमारे दमदम बैराकपुर जिला सांगठनिक नवोशूद्र वस्तु सेलेर सम्मेलन, সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে আমরা আজকে সবাই একত্রিত হয়েছি। রবীন্দ্র ভবন, আমাদের খড়দা যে রবীন্দ্র ভবন হল আছে, ওখানেই আমরা সবাই একসঙ্গে সমাবেশিত হব এবং আমরা চাই যাতে সবাই একত্রিত হয়ে এই লড়াইয়ে লড়তে পারি, কারণ সামনেই আমাদের বিরাট বড় একটা দিন আসছে। অতএব সেই লড়াইয়ে লড়ার জন্য আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আশা রাখবো যারা এখনো এসে পৌঁছায়নি তারা যেন সকলে এসে পৌঁছায় এবং আমাদের এই সম্মেলনে যে আমরা কর্মসূচি নিয়েছি তাকে সাফল্যমণ্ডিত করব। পরিকল্পনা দলকে শক্তিশালী কথা, মমতা ব্যানার্জি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করা। আর আমরা শাখা সংগঠন যাই হই, আমাদের মেন লক্ষ্য মাদার সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য। সামনে লোকসভা ভোট, তার জন্য আমাদের যতটা যা করণীয় জল দিয়ে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব অনুসারে আমরা কাজ করব। উপর নেতৃত্ব যা দায়িত্ব আমাদের দেবে সেই অনুযায়ী কাজ করব। এনি হাউ টিটাগড় দিয়ে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য 2021-এও যেরকম আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি, আর বলতে নেই আমাদের টোটাল টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটির যত কাউন্সিলর আছে, আমাদের চেয়ারম্যান কমলেশ দা, আমাদের এমএলএ রাজ চক্রবর্তী, সবাই আমাকে পূর্ণপুরি সমর্থন করে। এই জন্য অনেক ধন্যবাদ তাদের। खड़दा से लोक वार्ता के लिए पिनाकी लाहा की रिपोर्ट। गिफ्ट हाउस हमारे यहाँ सभी प्रकार के कॉस्मेटिक पार्लर के सामान, इमिटेशन ज्वेलरी और आपकी पसंदीदा उपहार के सामान किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। हमारा पता पीके विश्वास रोड, खड़दा।